আপনার জীবনে কি শত্রু, ভয় আর বাধা বারবার আপনার সাফল্যের পথে এসে দাঁড়ায়? আজ মঙ্গলবার, মাত্র কয়েক মিনিট সময় দিন, শুনুন এই হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র। বিশ্বাস করুন, বজরংবলীর কৃপায় সব বাধা ভেঙে যাবে আর জীবনে আসবে অদম্য শক্তি এবং সাফল্য। বন্ধুরা, শাস্ত্রে বলা রয়েছে হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র শ্রবণ করলে জীবনে ভয়, বাধা, শত্রু আর অজানা বিপদ সব দূরে সরে যায়। এই মন্ত্রে আছে এমন এক শক্তি যা আমাদের দুর্বলতা ভেঙে দিয়ে নিয়ে আসে নতুন এক সাহস, জাগিয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস। আজ মঙ্গলবার, হনুমানজির বিশেষ আরাধনার দিন। এই হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র শ্রবণ করলে অন্যান্য দিনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ফল পাওয়া যায়। এখন বন্ধুরা, আপনাদের ওপর নির্ভর করছি, আজ থেকেই কি আপনি হনুমানজির কৃপা পেতে প্রস্তুত? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে আজ মঙ্গলবার পুরো 108 বার শ্রবণ করুন এই হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র। কারণ 108 বার শ্রবণ না করলে মন্ত্র যথার্থভাবে কার্যকরী হয় না। আর আপনি যদি সত্যি বজরংবলীর ভক্ত হয়ে থাকে, তাহলে কমেন্টে জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী অবশ্যই লিখুন। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আজ মঙ্গলবার আমরা 108 বার শ্রবণ করি হনুমানজি গায়ত্রী মন্ত্র। ওং আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে বায়ুপুত্রায় ধীমহি তন্নো হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। 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 ওং আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে বায়ুপুত্রায় ধীমহি তন্নো হনুমৎ প্রচোদয়াৎ।
ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। 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 ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे 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 वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।
ओम अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।